देखो जिला दृष्टि ओडिशार 22टा जिला क्यों जिले अल्प क्यों जिले व्यापक क्षति होती 22टा जिलार 85 गोटी ब्लॉक क्षतिग्रस्त होती 15 गोटी सहरांचल क्षतिग्रस्त होती 85 ब्लॉक रु 656 ग्राम पंचायत एवं 1458 गाँ क्षतिग्रस्त होती एथिरे मयूरभंज केन्दुझर ठारू आरंभ करी व्यापक भाव में बालेश्वर भद्रक जाजपुर एवं तार सहित केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर बरगढ़ रे क्षयक्षति होती बलांगीर रे होती कटक रे होती खुर्दा रे होती नुआपड़ा बौद्ध ढेंकानाल कलाहांडी कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी संबलपुर रायगड़ा सुवर्णपुर एवं सुंदरगढ़ एभलिया 8,63,909 व्यक्ति ये बन्या फल प्रभावित होती सेमानक भितरु 2,67,301 लोकों को स्थानांतरित करा हिला 529टा रिलीफ कैंप माध्यम आमे लोकंकर सेवारे राजस्व विभाग अधिकारी मानकु अवस्थापित करेइथिला एवं 23टा पशु संपद पाई मध्य कैंप आमे प्रस्तुत करिथिलु एबे पानी मोटामोटी कमी गलानी तथापि किछि तली अंचल रे पानी अछि जिला कलेक्टर मानकु निर्देश दिया हितला जे जिमिति पानी कमी कमी जीवो क्षयक्षतिर आकलन मध्य करी करी जीवे तेणु जो जो जगार पानी संपूर्ण भाव में निष्कासित हो गलानी से सबु जगार आज क्षयक्षति आकलन आरंभ हो गलानी राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग दुई विभागर अधिकारी माने मिलित भाव में ये क्षयक्षतिर आकलन करूछंती कैबिनेट मीटिंग रे मध्य ए बाबद रे व्यापक आलोचना होइतिला एवं जोटा राजस्व एवं विपर्यय परिचालना विभाग नियमावली अच्छी से नियमावली अनुसार आमे क्षतिपूरण राशि प्रदान करिबु ये क्रम रे विभिन्न रिलीफ सेंटर रो मैनेजमेंट पाई मध्य प्रथम पर्याय रे 26 कोटी टंका आमे विभिन्न जिला को देइथिलु एबे तांकर जो हिसाब आसीबो से हिसाब अनुसार बाकी बकया पैसा मध्य तांकु जिला मानकु आमे देबु सेमानकु एटा मध्य निर्देश हेछि जे जेतेबेला पर्यंत संपूर्ण भाव में पानी निष्कासित न होईछि से अंचल पाई रिलीफ सेंटर चलिबो सेटा 7 दिन हो 15 दिन हो किमा तदुर्ध हो लोक सुरक्षित भाव में घर को फेरिबा पर्यंत लोक जेते दिन पर्यंत रिलीफ सेंटर थिबे से रिलीफ सेंटर ऑपरेशनल हबो लोक को खाइबा पीबा सहित आनुषंगिक सुविधा सुजोग जोगी दिया जिवो ये क्रम रे जो पैकेज आमर राजस्व एवं विपर्यय परिचालना विभाग जो पैकेज ताकू आमे कहूचु जे एसडीआरएफ नॉर्म अनुसार आमे घर क्षतिर मध्य क्षतिपूरण दउचु जोटा प्रकृति जे संपूर्ण भाव में घर क्षतिग्रस्त होइतिबो ताले 1,20,000 टंका पर्यंत देवार व्यवस्था अछि आंशिक भाव में यदि पक्का घर क्षतिग्रस्त होइतिबो ताले 6,500 टंका घर पिछा जदि कच्चा घर क्षतिग्रस्त होइतिबो आंशिक भाव में तार पई 4,000 टंका लेखा कुड़िया घर जदि क्षतिग्रस्त होइतिबो 8,000 टंका एवं गुहाल क्षतिग्रस्त होइतिले मध्य 3,000 टंका लेखा आम क्षतिपूरण देवार व्यवस्था अछि ये क्रम रे आमे 42 कोटी 80 लक्ष टंका मोटामोटी प्रोविजनल असेसमेंट करिचु फाइनल रिपोर्ट आसी नहीं आनुमानिक भाव में जिलापाल मान को कहा जे तुम्हें रिपोर्ट पार्शियल रिपोर्ट पठे दियो प्रोविजनल रिपोर्ट पठे दियो पैसा नहीं जाओ बांटीबार आरंभ करो आपको जदि देखिबा जे प्रकृत रे प्रोविजनल रिपोर्ट थारु आहुरी अधिक आवश्यक पड़छि आहुरी अधिक पैसा में देबु क्रॉप लॉस पाई मध्य जो व्यवस्था अछि सेटा मु आपन को कहि दउछि जे
हेक्टर पिछा रेनफेड क्रॉप जोटा सेटा 8,500 टंका पर हेक्टर, इरिगेटेड क्रॉप जोटा सेटा हेक्टर पिछा 17,000 टंका एवं जोटा पेरिनियल क्रॉप बोली आमे कहूचु ताकू आमे 22,500 टंका हेक्टर पिछा प्रदान करूचु। इथिरे मोटामोटी जो आंशिक रिपोर्ट रो प्रोविजनल रिपोर्ट आम पाखरे हस्तगत होईची सेति आमे प्रथम पर्याय 36 कोटी 98 लाख टंका आज आमे विभिन्न जिला मान को आवंटन करिदेबु। यार सहित जो मानकर जीवन हानि होईची सेतिरे 4 लाख टंका लेखा व्यवस्था एसडीआरएफ रे अछि। ये भितरे जने अग्निशम विभाग कर्मचारी देहांत होईची बिजुली तार लगी जीवा फल तांकर जो इंश्योरेंस कवरेज ठारू आरंभ करी सरकारी जो व्यवस्था से व्यवस्था रे मध्य तांको पैसा प्रदान करिया पई व्यवस्था रेडी हो गलानी। 1,05 लाख टंका सरकारी व्यवस्था रे तांकर इंश्योरेंस कवरेज सहित से पाइबे। हमरो एसडीआरएफ व्यवस्था अनुसार मध्य आमे देबु। माननीय मुख्यमंत्री रिलीफ फंड ठिरु पैसा तांको प्रदान करा जिवो। संभवतः तांकर मां आज हुए तो भुवनेश्वर आसी पारंती से पैसा ग्रहण करिबा पई। तार बारे अन्य मानकु मध्य आमे से क्रम रे आर्थिक सहायता प्रदान करिबु, कंपनसेशन देबु। लाइफ स्टॉक जोटा आमे कहूचु प्रकृत रे जोटा पशु संपद नष्ट हुए तार पई मध्य जो व्यवस्था अछि सेतिरे बड़ पशु जोटा जाको आमे गाय किंबा महिषी बोली कहूचु सेमानकर क्षेत्र रे पशु पिछा 37,500 टंका आउ ड्राउट एनिमल जोटा ता पई 32,000 टंका सेतिरे बाछुरी भलिया प्राणी पई 20,000 टंका एवं छेरी मेंढा पई 4,000 टंका ये भलिया व्यवस्था अछि। से क्रम रे मध्य जो रिपोर्ट आम पाखरे हस्तगत होछि ता पई 12 कोटी 88 लाख टंका आमे प्रदान करिबा योजना रखिचु। यार सहित फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द डिस्ट्रिक्ट इन द इनिशियल फेज राज्य सरकार 110 कोटी टंका आज मंजूर करी संपुक्त जिला मान को प्रेरण करिवे। रीअसेसमेंट काम चली एसेसमेंट को लेकर नुआ नुआ तथ्य आम पाखु आसुथिबो एवं अर्थ प्रदान कार्य मध्य निरंतर भाव में चली जोटी पानी सुखी गलानी आमे 72 घंटार डेडलाइन देचु। 72 घंटा भितर ये कार्य समाप्त हेबो, युद्धकालीन भितर समाप्त हेबो एवं ए पैसा प्राप्त हला परे जो सर्वे कथा आमे कहचु आपण जानि थांतु। सर्वे कला बेल को निर्देश दिया हैछि जे जो मानकर क्षतिग्रस्त होईछि तांकर आधार कार्ड एवं तांकर जो बैंक अकाउंट रो कागज पत्र मध्य मोबाइल नंबर मध्य निकरी आइथिबे। डाटाबेस तयारी कला बेल को जो पैसाटा आमे जिला प्रशासन को दउचु से माने से पैसाटा को फिजिकली जाइकी देवार आवश्यकता पड़िबो नै। डाटाबेस अनुसार बैंक अकाउंट को डीबीटी माध्यम रे तुरंत प्रदान हेइबो। एटा मोटामोटी विषय आ किछि जगह रे पानी वर्तमान मध्य अछि एवं मंत्री माने मध्य आज विभिन्न जिला को जाउछंती एवं से माने गला परे मध्य हमको आहुरी किछि रिपोर्ट आसीबो। इटा हला इ चलित बन्या को नेकरी सरकारंकर पाखरे जो तथ्य से तथ्य। द्वितीय विषय हला जे एथर प्रथम थर पई आपण माने समस्ते जानिछंती एल निनो को नेकरी मध्य स्वल्प वृष्टि हेबो से बाबद रे सारा भारत को सतर्क कराइतला पाणीपाग विभाग। से क्रम रे आमे मध्य जो डैम सबु थिला से डैम रे जेहेतु जून मास रे स्वाभाविक वृष्टिपात ठारू बहुत कम हला, अधा मध्य हला नहीं। तेणु आमे जो वर्षा हेतला तार पानी को मध्य संरक्षित रखिथिलु आगामी दिन रे चाषी मानक पे आवश्यक पड़िबो। जुलाई मासरे जो वर्षा हला मात्राधिक वर्षा हला एवं मोटामोटी स्वाभाविक वर्षा ठारू
60-62% ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଏଠି ବି ବର୍ଷା ହେଲା, ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଇଏ କ୍ରମରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ କେବେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା ଏବଂ ଏକାଧିକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଅତୀତରେ ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 5-6ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତେଲ ନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମହାନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଏବଂ ଆମର ସଂଯୋଗ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ এটা ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆମେ ଇଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲୁ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର କାମ କଲେ। ଏନଡିଆରଏଫ, ଓଡିଆରଏଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଚମତ୍କାର କାମ କଲେ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଦୁଇଟା ସମୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ କେମିତି ଆମେ ସର୍ଭେ କରି କ୍ଷତିପୂରଣର ସଠିକ ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ କାଲି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘାଇ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆକୁ ବି ହେଇପାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରିକିରି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମରାମତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ସବୁକୁ ନୂଆ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା କେବେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବନ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବୁ। ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ହିଁ କାମ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଅଛି, ବଜେଟ୍ର ପଇସା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଥରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରିବୁ ଯେ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ ହେଲା, ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ତଳେ ଥିବା କାରଣରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଇକରି ରାସ୍ତା କଟଅଫ୍ ହେଉଛି, ଆର୍ଡି ହେଉ, ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ବନ୍ଧ ପୋଲ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ। ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛୁ କେବୁଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ହେଲେ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଫ୍ଲୋର ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଶୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେ ଭଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେବୁ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଣି ବର୍ଷା ସମୟରେ ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନରାଶି କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଦେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନରାଶି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପଇସା ଆଦୌ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଏବଂ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି କମ୍ କରିବୁ ସେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ IIT ଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ପରାମର୍ଶ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଏବେ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ଯେତେ ବେଶୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ କମ୍ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ସେ ବାବଦରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ।